Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 5th, hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Let us continue our topic which we were reading from the last 2 days, Gulliver among the little people. आप उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे. आप अपनी किताब निकालें गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल. ये हमने यहाँ तक पढ़ा था. शाबाश, यहाँ तक. अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे. चलो शुरू करते हैं. Gulliver said to himself, "These arrows are very painful, and I wouldn't try to break any more strings. But how can I free myself?" Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. Now the tiny men did not shoot any more arrows at him. They made a platform near his head. Several of them climbed on the platform, and one of them spoke. But Gulliver did not understand the tiny man's words. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some signs for food and drink. They understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. Gulliver ate 2 or 3 loaves at one time. Then they brought him water in tiny tubs. He drank it and then went to sleep again. The men then went to their king and said, "There is a giant near the seashore. He was sleeping and we tied him to the ground. What shall we do with him?" The king wanted to see the giant for himself. He said, "Make a very big cart, put the giant on it, and bring him here." The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. The wheels were also made of wood. Hundreds of tiny horses pulled the cart, and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. चलो ठीक है. अब क्या हुआ? गुलिवर बंधा हुआ था छोटी छोटी रस्सियों से. उसने 1-2 रस्सी काटने की कोशिश की और लेकिन उसी समय उन लोगों ने लिलीपुट्स ने उस पर तीर मारने शुरू कर दिए और गुलिवर की बॉडी पर वो लगे और गुलिवर को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा. फिर गुलिवर अपने आप से कहता है कि ये तीरें बहुत पेनफुल हैं. मैं अब ट्राई नहीं करूँगा कोई भी और रस्सी तोड़ने के लिए. मगर फिर ये सोचने लगा कि मैं अपने आप को कैसे फ्री करूं, मैं अपने आप को कैसे आज़ाद करूं इस रस्सी से या इन लोगों से. फिर क्या हुआ? गुलिवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम. गुलिवर चुपचाप वहीं बैठा रहा और अपने ना हाथ पाँव हिलाए ना कुछ. बस कुछ समय के लिए उसने वहीं बैठकर आराम फरमाया. नाउ द टिनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज. अब ये जो टिनी मैन है उन्होंने अब इस पर फिर ये एरोज मारने शुरू नहीं किए. अब उन्होंने रोका अपने आदमी को, अब इस गुलिवर पर आप ये मत मारो. दे मेड ए प्लेटफार्म नियर हिज हेड. अब उन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया. अख प्लेटफार्म आख यथस वनो कि अख डांच अख बनोक अख स्टेज अख बनोक नियर हिज हेड, गुलिवर के सर के नज़दीक. Several of them climbed on the platform and one of them spoke. बहुत सारी ये लिलीपुट्स उस प्लेटफार्म पर चढ़े और एक उन लोगों में लिलीपुट्स में एक गुलिवर से कुछ कहने लगा. बट गुलिवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टिनी मैन्स वर्ड. लेकिन गुलिवर को उस छोटे आदमी के उस लिलीपुट की एक भी बात नहीं सूझी. उसको एक भी बात समझ नहीं आई. गुलिवर सान कहीं समझ हम कैश में वना. गुलिवर वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी. गुलिवर बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा था. हंग्री मीनस भूखा और थर्स्टी मीनस प्यासा. गुलिवर बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा था. ही मेड सम साइंस फॉर फूड एंड ड्रिंक. उसने उनसे कुछ
کھانے پینے کے کچھ اشارات کیے ات پٲٹھۍ ٲسۍ وَنان ژےٚ ٲس کُن ہاوان یِتھ پٲٹھۍ یا نٮ۪ٹ چھِ أسۍ ہاوان یِتھ پٲٹھۍ پاکھ وَتھ کُن چٮ۪ن ترٛیش چٮ۪نہٕ خٲطرٕ أمۍ ہٲوۍ یِمَن یِتھَے پٲٹھۍ اِشار دے understood his signs and brought him baskets full of tiny loaves and bread and tiny fruits. ان چھوٹے آدمی کو لیلیپوتس کو گلیور کے یہ اشارے سمجھ آ گئے اور اس کے لیے روٹی اور چھوٹے چھوٹے فروٹس لائے. گلیور ate 2 or 3 loaves at one time. گلیور ایک ساتھ میں 2-3 روٹیاں کھاتا تھا. They brought him. اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے پانی بھی لایا چھوٹے سے ٹب میں. اس نے وہ پی لیا اور پھر سو گیا. The man then went to the king. گلیور اب سویا ہوا ہی تھا, ابھی وہ بندھا ہوا بھی تھا. تو وہ چھوٹے آدمی وہ لیلیپوتس اپنے بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے There is a giant near the seashore. سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا دیو ہے, مطلب بہت انسان اشکوستان دیوا ہی اشکوستان تھے. He was sleeping and we tied. وہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اس کو باندھ دیا زمین سے. What shall we do with him? اب ہم اس کو کیا کریں گے, یعنی کہ گلیور ہسا وچ پھلن جائے نفر اکھ ہسا شنگت اس کیا کرو تم ہسا تھومت گنت. The king wanted to see the giant for himself. بادشاہ یہ لیلیپوتس کا بادشاہ تھا وہ بھی اب اس گلیور کو دیکھنا چاہتا تھا. He said, اس نے اپنے آدمیوں سے کہا, اب لیلیپوت سے کہا make a very big cart. ایک بہت بڑی ریڑھی بناؤ, اک بڑ بار ریڑھ اک بنائی. Put the giant on it. اور اس جینٹ کو اسی پر ڈال دو اور اس کو یہاں لے آؤ, بادشاہت میں لاؤ, میرے پاس لے آؤ. The tiny man soon made a wooden cart. انہوں نے ایک لکڑی کا کارٹ بنایا, ایک ریڑھی بنایا, ایک ریڑھا بنایا. It was 2 meters long and 1 meter wide. یہ جو کارٹ تھا 2 میٹر لمبا تھا اور 1 میٹر چوڑا تھا. And it had 22 wheels. اس کے 22 پہیے تھے. The wheels were also made of wood. اب یہ جو پہیے تھے اس کے یہ ممک ٹورس they were also made of wood. وہ بھی لکڑی کے ہی بنے تھے. Hundreds of tiny horses pulled the cart. اب اس کو آت لمن خطر یعنی کہ اس کارٹ میں بنو اس کو کھینچنے کے لیے انہوں نے بہت سارے سینکڑوں میں چھوٹے چھوٹے گھوڑے لے آئے اور اس کو کھینچنے لگے, اس کارٹ کو کھینچنے لگے. امشاد گڑ مطلب بنو ریڑھ اک بوڑ اک یا تقریباً 22 ویل 22 ٹٲر تو بیٚیہِ ہسا ٲسۍ اَتھ تقریباً ہَتھ بٔدی گُرۍ ہسا ٲسۍ اَتھ لمان. اینڈ the tiny men joined together to the Gulliver to it. اور تمو کیٛاہ کوٚرُکھ یِم باقی لُکھ ٲسۍ تمو ہسا کوٚرُکھ گُلیور اَتھ سۭتۍ بنٛد. تہٕ پتہٕ وٕچھو صبُحس گُلیور کِتھ پٲٹھۍ اوٚنُکھ مور. تہٕ تُہۍ کٔرِو اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسیو یہِ تُہۍ وٕچھِو لیکچر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ کٲم پَنٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کاپی راتھ تہِ ترٛایہِ مےٚ کینٛہہ اٮ۪ساینمنٹ ہوم اٮ۪ساینمنٹ تہٕ تَتھ منٛز أنِو تُہۍ یِمن کینٛژھن وٲڈن ہُنٛد میٖنِنٛگ لیکھِتھ. لاوُڈ یِتھٕے پٲٹھۍ شاوُٹ شاباش, یِتھٕے پٲٹھۍ ایروز پینفُل یہِ چھُ تۄہہِ اٮ۪ساینمنٹ. کویٹلی ٹِنی پلیٹ فارم کلایمبڈ شاباش سپوک انڈرسٹینڈ. تُہۍ أنِو یِمن وٲڈن ہُنٛد پانے پننہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ ڈکشنری کٔرِو یوٗز تہٕ تُہۍ کٔرِو یِم کاپہِ پٮ۪ٹھ پنٕنہِ لیکھِتھ. تہٕ تھینک یوٗ اینڈ تھینک یوٗ ویری مچ.